तौहीद क्या चीज है और शिर्क क्या चीज है, ये दोनों पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखें कि तौहीद क्या चीज है और शिर्क क्या चीज है। तौहीद ये अरबी जबान का लफ्ज है, वहद युवहिदु तौहीदन, इसके माने होता है एक जानना। और शरीयत की इस्तिलाह में तौहीद का मतलब यह होता है कि इबादत में, सिफात में और उलूहियत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानना। अब तौहीद की 3 किस्में हैं। ये देखिए, अगर कोई खतीब मिर्च मसाला लगा करके कोई बात ना बताए तो उसको संजीदगी से सुनने की कोशिश करें। ये दीन की बुनियादी बातें हैं जो मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं। तौहीद ये हमारी आपकी जिंदगी का हिस्सा है, इसी पर हमारा इस्लाम कायम है। अगर तौहीद है तो मुसलमान है, अगर तौहीद नहीं है तो मुसलमान नहीं है। इसलिए दुनिया में रोजा के फजाइल, नमाज के फजाइल, ज़कात के मसाइल, हज के मसाइल, ये तो बाद में आप समझेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि तौहीद क्या चीज है, क्योंकि आप के पास अगर एटीएम में बैलेंस है, एटीएम कार्ड नहीं है, तो आपका किसी भी तरीके से पैसा नहीं निकल सकता। दूसरे जराए तो हो सकते हैं, ब्याह नहीं। अगर आपके पास नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, तमाम तर दीनी काम अंजाम दे रहे हैं, बुराइयों से बच रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास तौहीद की दौलत नहीं है तो चाहे नेकियों के जितने भी अंबार हो, आप जहन्नम में चले जाएंगे। कुरान कहता है कि आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, कि बहुत सारे लोग नेकी करके थक जाएंगे, उसके बावजूद भी जहन्नम में जाएंगे। कौन लोग होंगे जिनका नाम है अमाल तौहीद की दौलत से खाली होगा। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे पहले हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम समझे कि तौहीद क्या चीज है। तो मैंने तौहीद की तारीफ की, अब तौहीद की 3 किस्में हैं, इसको समझने की कोशिश करें आप। तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत और तौहीद अस्मा व सिफात। अब तौहीद उलूहियत क्या है, तौहीद रुबूबियत क्या है और तौहीद अस्मा व सिफात क्या है, इसको जानने की कोशिश करें। अपने दिमाग के दरीचों को खोल लें और बातों को ध्यान में रखने की कोशिश करें। तौहीद रुबूबियत को सारी दुनिया मानती है, सिख भी मानता है, ईसाई भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं। इसमें हर कोई बराबर का शरीक है। आप दुनिया में जिससे भी पूछेंगे, ये बताओ कायनात को किसने पैदा किया, सब आदमी कहेगा अल्लाह ने। आप पूछेंगे कि कायनात को बनाने वाले कितने हैं, सब आदमी कहेगा एक। हिंदू ग्रंथों में भी लिखा, ये एकम द्वितीय नास्ति, पैदा करने वाला एक है, यह भी लिखा है। आप ट्रक पे देखते होंगे लिखा रहता है सबका मालिक एक। दुनिया में भी लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। तो इस तौहीद में सब कोई शामिल है। अब दूसरी तौहीद आती है, तौहीद उलूहियत। तौहीद उलूहियत से क्या मुराद है? तौहीद उलूहियत से मुराद यह है कि इबादत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानना, इबादत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानना। इस तौहीद में आकर के बहुत सारे लोग खिसक जाते हैं। सिर्फ मुसलमान बचते हैं। कौन? सिर्फ मुसलमान बचते हैं। तौहीद उलूहियत का क्या मतलब है? कि इबादत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानना और उसी की इबादत करना, अपनी इबादत को सिर्फ एक अल्लाह के लिए खास कर लेना, अपने ज़बीन न्याज को उसी के आगे झुकाना, उसी के आगे रोना, उसी के सामने गिड़गिड़ाना, उसी से मांगना, उसी को दाता समझना, यह क्या है? तौहीद उलूहियत है। और इस तौहीद में आकर के अपनी टीम से, अपनी गैंग से, अपनी पार्टी से, अपनी सबसे सारे के सारे लोग निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, मुसलमान बच जाते हैं। तौहीद की तीसरी जो किस्म है वो तौहीद अस्मा व सिफात है। तौहीद अस्मा व सिफात है। इस तौहीद तक आते आते मुसलमानों का भी एक तबका निकल जाता है। वो कौन सी तौहीद है? तौहीद अस्मा व सिफात क्या है? कि जो सिफत, जो खुसूसियत, जो हसन
اللہ رب العالمین کی ہے وہ خصوصیت کسی اور کے اندر ثابت کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ حاضر کون ہے علم کے اعتبار سے؟ اللہ رب العالمین۔ ناظر کون ہے علم کے اعتبار سے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ صفت اگر آپ نے کسی بزرگ کے اندر تلاش کی تو آپ توحید کے اس سب سے نکل گئے۔ بیٹا دینے والا، داتا بخش، گنج بخش، مشکل کشا، حاجت روا، یہ کس کی صفت ہے؟ ارے اللہ کی ہے کہ نہیں؟ مشکل کشا، مشکل دور کرنے والا، حاجت روا، ضرورت پوری کرنے والا۔ حاجت روا کون ہو سکتا ہے؟ مشکل کشا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی ضرورت پوری کون کر سکتا ہے؟ آپ کو اولاد کون دے سکتا ہے؟ آپ کو بیٹی کون دے سکتا ہے؟ بیٹا کون دے سکتا ہے؟ موت کون دے سکتا ہے؟ زندگی کون دے سکتا ہے؟ کون کھلا سکتا ہے؟ کون پلا سکتا ہے؟ کون رلا سکتا ہے؟ کون ہنسا سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ یہ اس کی صفت ہے۔ اگر ان صفات کو آپ کسی چیز کے اندر، کسی پیر کے اندر، کسی فقیر کے اندر، کسی ولی کے اندر، کسی نبی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو توحید کی اس سب سے آپ نکل جائیں گے اور اس طریقے سے آپ شرک میں داخل ہو جائیں گے۔ تو توحید کے جو 3 اقسام ہیں، ہمارے خیال سے لگتا ہے کہ وقت ختم ہو گیا۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ان تینوں اقسام کو کما حقہ سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مدد کی ضمانت ہے۔ اگر آپ کے اندر توحید نہیں ہے، اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو بیان کیا گیا، آپ نماز پڑھ لیں، ٹوپی رکھ لیں، بڑی بڑی داڑھیاں رکھ لیں، رات و دن ہنگامہ خیزی کرتے رہیں، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہو سکتی۔ ابو بکر کا ایمان ایسے ہی تھا، عثمان غنی کا ایمان ایسے ہی تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا۔ وہ لوگ جہاں گئے کامیابی کے جھنڈے لہرا کر کے آئے، لیکن اگر ہم نے توحید کے اس قسم سے اگر انحراف کیا تو ہم لاکھ عبادت کر لے، اللہ رب العالمین کی مدد ہم کو نہیں مل سکتی، کیونکہ جب تک آپ رب کو رب نہیں مانیں گے اور اسی طریقے سے نہیں مانیں گے جس طریقے سے اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اور ابو بکر نے سمجھا ہے، عمر نے سمجھا ہے، عثمان غنی نے سمجھا ہے، حضرت علی نے سمجھا ہے، تب تک آپ نجات یافتہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، توحید پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، ہم لوگ کو شرک و بدعت سے بچائے، ہمارے اندر آپسی بھائی چارگی پیدا کر دے، ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل دعانا یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔